बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक तो अफगान मुहाजिरीन जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है, उनकी वापसी की शरह क्यों कम है, इसके ऊपर वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज जो अफगान बाशिंदे वापस अफगानिस्तान लौटे हैं, उनकी तादाद कितनी थी, उसके ऊपर बात करेंगे। आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। खैबर पख्तूनख्वा जो कि पिछली दफा जब सेकेंड वेव चल रहा था और सेकेंड वेव में जो डेडलाइन दी गई थी, जब उसको हुकूमत मीट नहीं कर सकी तो उसमें ये कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने विफाक का साथ नहीं दिया। और उसके साथ साथ बलूचिस्तान का भी जिक्र किया गया कि बलूचिस्तान की जानिब से भी विफाक का साथ नहीं दिया गया अफगान मुहाजिरीन को निकालने में, जिसकी वजह से दोबारा से एक डेडलाइन दी गई अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के हवाले से। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगान मुकीम है, उनकी जो वापस जाने की शरह है वो आखिर कम क्यों है। अगर हम बात करें 2023 से लेके अब तक, तो अब तक जो तुरखम बॉर्डर है वहां से 7,43,000 जो अफगान बाशिंदे हैं वो ही वापस लौट सके हैं। और उसके अलावा जो दिगर सूबे हैं, जो बलूचिस्तान या पंजाब या दिगर सूबों से सिर्फ 30,000 जो अफगान बाशिंदे हैं इस सेकंड फेज में वापस लौट चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा, अगर एक लिहाज से देखें तो वो खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से भी उसकी तादाद में कमी है हमें नजर आ रही है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस सेकंड फेज में और फर्स्ट फेज में बदस्तूर जिस तरीके से उन्होंने अफगान मुहाजिरीन का साथ दिया और विफाक के इस फैसले की मुखालिफत की है, वो स्टिल अभी भी अपनी उस मुखालिफत पर कायम है। गुज़िश्ता रोज भी पार्लियामेंट के अंदर जो वज़ीर आला KPK हैं अली अमीन गंडापुर, उनसे सवाल किया गया कि आप किस तरीके से अफगानिस्तान में जो जिरगा भिजवाने की बातें कर रहे हैं, एक वफ्द भिजवाने की बातें कर रहे हैं, तो वो आप भिजवाएंगे और फिर वो अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमल को रुकवाने में आप कामयाब हो सकेंगे। जो फर्स्ट फेज था उस वक्त से लेकर, यानी फरवरी में वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान एक वक्त जाएगा खैबर पख्तूनख्वा से, जो कि वहां पे जाके तमाम तर मामलात के ऊपर जो दहशतगर्दी का एक इशू है पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और उस वजह से जो दहशतगर्दी के जो शवाहिद भी अफगानिस्तान को देने के बावजूद जो हुकूमत, उनकी जो उबूरी हुकूमत है, उन्होंने इस चीज के ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने लास्ट में ये फैसला किया कि अब जो अफगान बाशिंदे यहाँ पर मुकीम है और हर एक जो दहशतगर्दी का वाकया होता है उसमें अफगान बाशिंदे के मुलव्वस होने के जो शवाहिद मिल रहे होते हैं, तो अब इनको वापस जो है वो भिजवाया जाएगा। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उनको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर, वो इस चीज की सख्त मुखालिफत जो है वो शुरू से कर रहे हैं। फरवरी में उनका वफ्द जाना था, लेकिन उनको विफाक की जानिब से किसी भी किस्म का कोई गो अहेड जो है वो नहीं मिला, जिसकी वजह से दोबारा से उन्होंने अपने तमाम तर जो उनके एजेंडा था वो एजेंडा लिख के उन्होंने वापस से दोबारा से एक दफा फिर विफाक को उन्होंने भिजवाया कि हम इस पॉइंट के तहत जो है वो जाना चाह रहे हैं, तो हमें जाने की इजाजत जो है वो दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो इजाजत थी वो विफाक से नहीं मिल सका। और जब वजारत खारजा से इस हवाले से पूछा जाता था तो वो ये कहते थे कि हमें इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई जो खत है वो मौसूल नहीं हुआ है, और ना ही एक सूबे की हैसियत से या एक सियासी पार्टी की हैसियत से वो सफारती लिहाज पर जाकर ये तमाम तर बातें जो है वो कर सकते हैं। और बिलखुसूस जब ये थर्ड फेज यानी थर्ड वेव जो शुरू हुआ है, तो इसमें जो अली अमीन गंडापुर, उसके बाद बैरिस्टर सैफ और उसके बाद जो PTI है बहैसियत जमात, उन्होंने खुलकर इस चीज की खिलाफ जो है बोलना शुरू किया है कि किसी को भी वापस नहीं भिजवाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त में अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसकी वजह से आप लोग जो पूछ रहे होते हैं कि पेशावर में तो कहीं पे भी ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, जो आप ऑपरेशन का बता रहे हैं तो वो कहाँ हो रहे हैं। यही बात मैंने आप लोगों से की थी कि पेशावर में एक दिन में सिर्फ जो असिस्टेंट कमिश्नर उनकी जानिब से ऐलानात करवाने के लिए टीमें जो है वो
تشکیل دی گئی تھی جن کو یہ کہا گیا تھا کہ مختلف مساجد میں جا کے اعلانات کیے جائے اور اپنے اپنے علاقے میں یہ اعلانات کیے جائے کہ اب افغان مہاجرین کو واپس جانا ہوگا. لیکن جب آپ کے صوبے کے وزیر نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن جو ہے وہ پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے خلاف نہیں ہوگا, اور پولیس والوں کو بھی یہ واضح احکامات جو ہے وہ دیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشنز جو ہے وہ نہیں ہوں گے. تو بدستور جس طریقے سے افغان مہاجرین خیبر پختونخوا میں مقیم تھے, جو کاروبار وہ وہاں پہ کر رہے تھے, اگر بچے وہاں پہ سکولز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں جا رہے تھے, اور جو بھی ان کا وہاں پر بزنس تھا تو وہ وہاں پر ابھی بھی کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف کوئی آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ افغان مہاجرین واپس جائیں, تو وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب ہمیں جو تھرڈ ویو ہے وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور اب دوبارہ سے ممکن ہے کہ یہ مہینہ جب ختم ہونے لگے گا تو ایک اور تاریخ جو ہے وہ دی جائے گی جس میں یہ کہا جائے گا کہ اس منتھ کے اینڈ میں جا کے دوبارہ سے ایک کریک ڈاؤن کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ خیبر پختونخوا میں ہی اس چیز میں کمی ہمیں نظر آ رہی ہے یا واپس جانے کی شرح جو ہے وہ کم ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم فگر وائز دیکھتے ہیں تو جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے یا جو انلیگل افغان امیگرینٹس ہیں یا جو ایس سی سی کارڈ ہولڈرز ہیں, ان کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, پھر تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس پنجاب آتا ہے, اور اس کے بعد جو کیپٹل میں ہے یعنی پاک میں, اسلام آباد میں جو رہتے ہیں ان کی تعداد آتی ہے. اس وجہ سے خیبر پختونخوا میں جو تمام تر جو فوکس ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے کہ وہاں سے اگر جائیں گے تو پھر جو پاکستان کی ریپیٹریشن ہے وہ کامیاب ہو سکے گی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی بہت کم, اگر ہم اس فگر کو دیکھ لیں تو اب یہ فگر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. فرسٹ جو سپٹمبر تھا اس سے لے کے تقریباً 3 سپٹمبر تک اس کی تعداد جو ہے وہ ہمیں اس میں اضافہ نظر آ رہا تھا, لیکن اب گزشتہ ایک دن کے اندر صرف 2451 جو لوگ تھے وہی اپنے وطن جو ہے وہ واپس لوٹے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ نہیں گیا ہے, اور یہ صرف تورخم بارڈر کی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے اور دیکھا بھی یہی جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ مصروف بارڈر ہے وہ تورخم بارڈر ہے, اور اس کے علاوہ اسپین بارڈر کی بات کریں, اگر انگور اڈہ کی بات کریں, خلاچی کی بات کریں, سوست بارڈر کی بات کریں, یہ تمام وہ بارڈرز ہیں جو بالکل ہی ختم جو ہے, مطلب اس میں کوئی ہلچل ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو واپس جانے کی شرح ہے وہ کم ہے. لیکن ہم بلوچستان کو اس وقت یہاں پر بول رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے ہیں وہ 3 لاکھ سے زائد وہاں پر مقیم ہے, اور ابھی تک وہاں پر کسی قسم کا کوئی آپریشن یا کسی قسم کے کوئی اعلانات جو ہے وہ ہمیں بلوچستان میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں جو سیاسی جماعت ہے وہ کھل کے افغان مہاجرین کا ساتھ دے رہی ہے, جس کی وجہ سے افغان مہاجرین کو خیبر پختونخوا سے نکالنے میں ناکامی ہو رہی ہے. بہرحال بلوچستان اور اس کے علاوہ اگر پنجاب کی بات کریں تو یہاں پہ اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دیگر صوبوں سے اگر ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو وہ صرف 30,000 جو مہاجرین ہیں وہ اس سیکنڈ فیز میں ابھی تک واپس جا سکے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ کم جو ہمارے پاس تعداد ہے وہ بنتی ہے. بلکہ گزشتہ روز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو صرف تورخم اور انگور اڈہ سے یہ جو تقریباً 10 دن کچھ ہمارے پاس بن رہے تھے تو 36,000 واپس گئے تھے. لیکن صوبوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سے صرف ابھی تک جو ہے وہ 30,000 واپس گئے, جو کہ بہت ہی زیادہ کم اگر اس کی نسبت ہم دیکھ لیں. تو یہ جو رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں تو یہ اوور آل ہر جگہ سے واپس جا رہے ہیں, بٹ جو ڈپورٹیشن کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی اس وقت ہمیں ابتر نظر آ رہی ہے کہ کسی کو بھی ڈپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر ایک ریزن جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, جو زلزلے کی وجہ سے بنی ہے, اور پاکستان میں جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہو رہی ہے, تو ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے جو افغان مہاجرین کو نکالنے کا جو عمل ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہو رہا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ شاید یہ افغان باشندوں کی خوش قسمتی ہے یا کیا, ان کی مجھے سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب 31 مارچ کو ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تھی ایس سی سی کارڈ ہولڈرز کی, تو اس کے بعد چھوٹی عید جو ہے وہ بیچ میں آ گئی تھی.
थी और इनको 15 जो अप्रैल तक इनको जुज़वी मोहलत जो है वो दी गई थी, एक्सटेंशन इनको दी गई थी। और उसके बाद जो क्रैकडाउन उस वक्त में हमें समझ आ रहा था कि मैसिव लेवल पर क्रैकडाउन होगा, तो वो नहीं हो सका। उसके बाद जब दूसरी डेडलाइन दी गई तो बड़ी ईद आ गई और बड़ी ईद में भी इनको फिर 10 दिन की मोहलत जो है वो मिल गई। और जब प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की मोहलत खत्म हो गई तो उनको 2 महीने की मजीद एक्सटेंशन जो है वो मिल गई। और अब जाके ये हुआ कि वहां पे जलजला आ गया, तबाहकारियां हो गई, यहाँ पर सैलाब की वजह से ये जो इनखला का अमल है ये दोबारा से मुतासिर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो सोचने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस तमाम तर फेजेस में जनवरी से लेकर अब तक यानी सितंबर तक जो अपनी तमाम तर फोर्सेस है, जो अपनी तमाम तर अपनी कैपेसिटीज है, वो इन अफगान मुहाजिरीन को निकालने में लगा दी है, जिसमें ट्रांजिट कैंप्स का क़याम, ट्रांजिट कैंप्स में खेमे लगाना, वहां पर उनकी तमाम तर जो चीजें, जिसमें आपके सेहत का अमला वहां पर बैठ रहा था, आपके नादरा का, FIA का, कस्टम का, वहां पर जो इक्विपमेंट्स वहां पे लगाई गई, वहां पे जो सिक्योरिटी दी गई, वहां पे जो खुराक के जो फराहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए जो आपने तमाम तर अखराजात वहां पे किए, सेहत के उसूल के लिए और जो मराकज वहां पे कायम किए गए, तो ये तमाम तर अपनी जो फोर्स और तमाम तर जो अपनी कैपेसिटी फाइनेंशियली और तमाम तर चीजों में हमने इन ट्रांजिट कैंप्स में भी लगाए और बॉर्डर्स के ऊपर भी हमने लगाए कि अफगान मुहाजिरीन को हम वापस भिजवा सके। लेकिन इसके बावजूद 9 महीने गुजर चुके हैं और हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ इन 9 महीनों में 2 लाख अफगान मुहाजिरीन को निकाल सके हैं, जो कि ईरान ने सिर्फ 1 महीने में 2 लाख को निकाला था। तो ये है वो अलमिया जो कि हम ये हमेशा कहते आए हैं कि पाकिस्तान की और ईरान की जो अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक पॉलिसीज हैं उसमें कितना बड़ा गैप है, वो आपको मैंने इस फिगर के जरिए बता दिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।